السلام عليكم. الإسراء والمعراج معجزة خاتم الأنبياء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. في ليلة مباركة قبل الهجرة النبوية بسنة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيت بنت عمه هانئ، جاء جبريل عليه السلام فتح سقف البيت، وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه إلى المسجد الحرام، وعند الكعبة شق صدره وملأه حكمة وإيمانا يتحمل مشاهدة عجائب خلق الله تعالى. ثم جاء جبريل بالبراق، وهو دابة بيضاء طويلة، وأركب النبي خلفه عليها، فانطلقت تهوي بهما، يقع حافرها حيث أدرك نظرها، حتى وصل إلى أرض المدينة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ركعتين، ثم فعل مثل ذلك بطور سيناء، ثم انطلق فوصل إلى مدين بلد نبي الله شعيب، فصلى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم ركعتين، وفعل مثل ذلك في بيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم عليه السلام. مر جبريل بنبينا عليه الصلاة والسلام على هذه الأماكن لأنها أماكن مباركة مشرف بالأنبياء الذين كانوا قبله. ومن عجائب ما رأى رسولنا أثناء سيره الدنيا بصورة عجوز، ورأى إبليس متنحيا عن الطريق، ورأى ثورا يخرج من منفذ ضيق ثم يريد أن يعود إلى المنفذ فلا يستطيع، فقال جبريل: هذا الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة ثم يريد أن يردها فلا يستطيع. ورأى قوما تكسر رؤوسهم ثم تعود كما كانت، فقال جبريل: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن تأدية الصلاة. ورأى قوما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظافر نحاسية، قال جبريل: هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس. ورأى قوما يتنافسون على اللحم المنثن ويسوقون اللحم الجيد، فقال جبريل: هؤلاء أناس من أمتك يتركون الحلال فلا يطعمونه، ويأتون الحرام الخبيث فيأكلونه، وهم الزنات. ولما وصل بيت المقدس جمع الله لنبينا كل الأنبياء فصلى بهم إماما، ثم نصب المعراج وهو مرقاة شبه السلم درجه من فضة وذهب، فعرج به النبي إلى السماء، ثم استفتح جبريل عليه السلام باب السماء الأولى، فاستقبلهما آدم ورحب بنبينا صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. وفي الثانية استقبله عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف عليهم السلام. ثم عرج إلى السماء الرابعة فاستقبله إدريس، وفي الخامسة استقبله هارون، وفي السادسة رأى موسى، وفي السابعة رأى إبراهيم عليهم السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وكان يشبه النبي من حيث الخلقة. وفي هذه السماء رأى نبينا صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة شديدة الحسن، عندها رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصلية وله 600 جناح. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صدق الله العظيم. ثم سار نبينا وحده حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام التي تنسخ بها الملائكة في صحفها من اللوح المحفوظ، ورأى العرش والحور العين والولدان المخلدين، ورأى الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، وفرضت على أمته الصلوات الخمس. ولله در القائل: يا صاحب المعراج فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء، يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء. فسبحان الله الخالق القادر على كل شيء، الذي خلق العرش والسماوات والأراضين والزمان والمكان فلا يحتاج إليها. Voyage nocturne. Alors que le prophète était endormi dans la maison de sa cousine Hani,
la sœur de Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, Jibril est venu, a ouvert le toit de la maison et réveilla le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'emmena à la maison sacrée. C'est près de la Kaaba que sa poitrine fut ouverte, son cœur fut rempli de foi et sagesse, afin de le préparer à observer les choses étonnantes créées par Dieu. Sur le Bourak, une grande monture blanche qui se déplace très rapidement, le prophète est monté derrière Jibril et ont entamé leur voyage. Ils arrivèrent à Médine, illuminé, et le prophète y accomplit 2 rak'at, puis le mont Sina, où il fit de même, et aussi à Madian, la ville du prophète Shuaib, paix soit sur lui. Ensuite arrivèrent à Beit Lahm, lieu de naissance du prophète Isa, où de nouveau accomplit 2 rak'at. L'ange Jibril a emmené le prophète à ces différents lieux, car ils sont honorés et bénis par la présence des prophètes qui l'ont précédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit des choses étonnantes durant son voyage. Il vit le bas monde à l'image d'une vieille et Iblis se tenant éloigné sur la route. Il vit également un taureau sortir d'un passage étroit pour essayer d'y retourner. Sans y arriver, Jibril lui dit qu'il s'agissait de celui qui dit une mauvaise parole comportant nuisance pour les gens et zizanie, puis il voulait revenir sur sa parole, mais l'on n'avait plus la possibilité ou la capacité. Il vit des gens dont les têtes étaient fracassées, puis revenaient à leur état initial. Jibril informa qu'il s'agissait de ceux qui n'accomplissaient pas la prière. Il vit également des gens qui se bousculaient pour de la viande avariée et qui délaissaient la bonne. Jibril lui dit que ce sont des gens de sa communauté qui se concurrençaient pour l'illicite et délaissaient le licite. Il vit également des gens qui se griffaient le visage et la poitrine avec des ongles en cuivre. Jibril lui dit que ce sont des gens qui faisaient la médisance. Le voyage dura jusqu'à parvenir enfin à Jérusalem, Bayt al-Maqdis. Allah y a réuni pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tous les prophètes et y fit la prière en tant qu'imam. Récit de l'ascension. Puis le Mi'raj fut élevé. Il s'agit d'une échelle dont une marche sur 2 est en or et l'autre en argent. Le prophète fut alors élevé jusqu'au ciel. C'est ainsi qu'il vit dans le premier ciel le prophète Adam, qui lui fit bon accueil et des invocations de bien. Notre prophète fut accueilli dans le deuxième ciel par Isa, fils de Mariam, et Yahya, fils de Zacharia, et dans le troisième par le prophète Youssouf. Puis il fut élevé au quatrième ciel, où il fut accueilli par Idris, puis Haroun dans le cinquième, et Moussa dans le sixième. Et au septième ciel, le messager d'Allah rencontra le prophète Ibrahim qui lui ressemblait physiquement. C'est durant cette nuit qu'Allah révéla au prophète l'obligation des 5 prières. Par la suite, le prophète fut emmené près du jubilé de l'extrême, Sidratu al-Muntaha, qu'aucune des créatures de Dieu ne peut décrire la beauté. Le prophète avança seul jusqu'à un endroit où il entendit le grincement des stylos avec lesquels les anges copient sur le tableau préservé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit des choses extraordinaires pendant l'ascension. Il vit Jibril sous sa forme véritable avec ses 600 ailes auprès du jubilé de l'extrême. Il vit également le trône, al-Arsh, les femmes du paradis, al-Huralayn, ainsi que le jeune serviteur du paradis, al-Wildan al-Mukhalladoun. Notre prophète vit le paradis que Dieu a créé pour ses croyants. Le but de l'ascension n'était pas de se rendre dans un lieu où se trouverait Allah, car Allah est exempt d'imperfection. Ce miracle éminent montre le mérite et l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa ila al-liqa, insha'Allah.